बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर रजिस्ट्री सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत की लाहौर में जो रजिस्ट्री है, ये उसकी बिल्डिंग है, उसके बिल्कुल सामने मैं खड़ा हूँ और फ़ैसला हो चुका है कि सुबह के वक्त हेयरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अब देखेगी। जिस तरह से पंजाब असम्बली में जो खेल खेला गया है, अब ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। लेकिन हैरानकुन तौर पर लोगों का जज्बा देखें, किस तरह से लोग लाहौर रजिस्ट्री के बाहर जमा हुए, डिसिप्लिन के साथ, कोई तोड़ फोड़ नहीं, पुरअमन एहतजाज किया, इतनी देर यहाँ पर खड़े रहे, कई घंटे, और इस उम्मीद के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट इनकी आवाज़ सुनेगी, इनकी दरख्वास्त सुनेगी। और आखिरकार वो हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर रजिस्ट्री को खोला गया और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त, मुस्लिम लीग काफ की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब की दरख्वास्त जो है फिर यहाँ पर मंजूर होती है। और अब उसके बाद कहा जा रहा है सुबह के वक्त हेयरिंग होगी। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग अभी मौजूद हैं, जबकि ये हो चुका है कि अब सुबह ही हेयरिंग होनी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दूर दूर तक लोग हैं और बिल्कुल उस जज्बे की तरह जो इमरान खान साहब जब भी कॉल देते हैं लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पर लोग निकले, लिबर्टी में जिस तरह हमेशा लोग आते हैं वहाँ पर भी, लेकिन आज चूँकि सुप्रीम कोर्ट का भी मामला था तो इसलिए हमने कहा कि आपको हम सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर दिखाते हैं कि लोग क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या कहेंगे, आज कहा जा रहा है जरदारी सब पे भारी, उन्होंने जनाब गेम कर दी, एक ख़त वो ले आए और पहले लोगों को ख़रीदने की कोशिश हुई, 1 अरब रुपये तक रेट गया, वो बात नहीं बनी, अचानक से फिर ये ख़त आ गया। ये सारा क्या है, आप समझते हैं कि ये ठीक हुआ है? सर सबसे पहले तो मैं आपको और इमरान रियाज खान को और साबिर शाकिर को और समी इब्राहिम को, सदीक जान को और जो भी इस जहाद में हमारे साथ कदम ब कदम चल रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि जरदारी सब पे बारी, कोई बारी बुरी नहीं है, ये पैसे का खेल है। यहाँ पे जमहूरियत इस पाकिस्तान को सूट नहीं करती। यहाँ पे निज़ाम आना चाहिए, यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा आना चाहिए, यहाँ पे जो सदारती निज़ाम होना चाहिए, एक बंदे के हाथ में पावर होनी चाहिए। जैसे कि ये मंडियाँ लगती हैं, बोलियाँ लगती हैं, पूरी कौम को पता है, हर बच्चा जानता है, छोटा छोटा। ये जब से सोशल मीडिया आया, इन बच्चे को इन्होंने सियासी कर दिया। अच्छा कमाल है, आप बुजुर्ग हैं, आप भी यहाँ पर आए हैं, हर दफ़ा लोग निकलते हैं, लोग थक नहीं रहे। इमरान खान की आवाज़ पर लोग निकलते हैं, इनका ख्याल था कि इमरान खान निकाला है, कुछ थक जाएंगे, बैठ जाएंगे, आज भी कोई लोग मायूस होकर नहीं निकलेंगे, लेकिन लोग तो निकल रहे हैं। ये मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, पहले तो आप ना हमसे सवाल करते हैं, सियासतदानों से करते हैं, लेकिन मैं एक सवाल करता हूँ, क्या पाकिस्तान की तारीख में इंसाफ करने वाले 3 पहले नंबर के जज मुसलमान थे या गैर मुस्लिम थे? इन मुसलमान जो अंदर बैठे हुए जज, इनको शर्म नहीं आती? बेअन ज़मीन का मैं अपना गुलाम शहरी बना दिया मुझे। लेकिन देखिए जजेस ने सुना तो है ना, पहले भी इमरान खान साहब के हक़ में फैसले दिए। आप उम्मीद रखें इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट बेहतर फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट खुद इस चीज़ को देख रही थी। 22 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलेक्शन होगा, 4 बजे होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अहकामाती तो खुली खिलाफ वर्जी हुई है। खिलाफ वर्जी हुई है। अगर रात को सुप्रीम कोर्ट खुल सकती थी तो अब क्यों नहीं खुली? अब रजिस्ट्रार क्यों है? वो चीफ जस्टिस क्यों नहीं आया? अब क्यों अपना सोए, अपने घर सोए, वो भी आएंगे। जनाब आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? ये जिस तरह से खेल खेला जा रहा है, क्या कहेंगे? इनको पहले भी ये जलील हुए हैं और अब भी जलील होंगे। पहले इनका कतरी ख़त आया था, अब चौधरी का ख़त आया है, ठीक है। ये ख़तों के सहारे जी रहे हैं, ये समझ रहे हैं ये कौम भेड़ बकरियाँ हैं। तो इंशाल्लाह ताला कौम में शऊर है, कौम एक एक चीज़ का हिसाब लेगी। ये कौम के पैसों के साथ ही खेलते हैं, ये समझ रहे हैं कि कौम को नहीं पता, कौम में शऊर आ गया, कौम एक एक रुपए का हिसाब लेगी। इन चोरों से भी लेगी, इन गद्दारों से भी लेगी, और ये आज़ादी भी लेगी इंशाल्लाह ताला, छीन के लेगी आज़ादी। इन लोगों ने ये समझा है कि ये पैसे इधर के उधर हो जाएंगे, उधर के इधर हो जाएंगे। ये इसी कौम के हमारे पैसे हैं, आपके पैसे हैं उसामा भाई, ये ऐसे नहीं हटेंगे। इनको आज टक्कर के लोग मिले हैं। इमरान राज ने कहा टक्कर के लोग, टक्कर के लोग। सदीक जान साहब आ गए हैं, ये ले जी। यहाँ पर सदीक जान के बहुत ज़्यादा फ़ैन मौजूद हैं। अच्छा देखें, अच्छा चले एक मिनट पीछे एक सेकंड देखें। सदीक जान कैसा लग रहा है? लोग इतनी मोहब्बत आपसे, जहाँ आप जाते हैं लोग इतना प्यार कर रहे हैं, लोग अब साथियों को समझने लग गए कि वो उनकी आवाज़ है। ये क्या इनकलाब नहीं है? ये सर मैं आपको बताऊं, असल इनकलाब, मेरा तो गला भी ख़राब हो गया। इनकलाब असल जो मैंने देखा है ना, उसामा गाजी साहब, जो हलकों में मैंने जाके देखा ना, दही इलाकों में जो शऊर आ गया ना, मैं इसको इनकलाब समझता हूँ। मैंने दही इलाकों में जाके देखा है, जिन लोगों को हम समझते हैं कि यार ये तो किसी खाते में ही नहीं है, वो जो ऐसा गुफ्तगू कर रहे हैं ना, वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। वो अवेयरनेस, विनिंग हार्सेस हार गए, वडेरे हार गए, ताकतवर लोग हार गए, शऊर जीत गया है। मैं असल शऊर देख रहा हूँ। मैं कलर सईदा गया, उसकी सेकंड लास्ट तहसील है नल्ला मुसलमाना। मैंने वहाँ जाके छोटे छोटे बच्चों की जो गुफ्तगू सुनी, जो बुज़ुर्गों की, जो ख़वातीन की। जनूबी पंजाब में सराइकी इलाकों में, देही इलाकों में
خواتین کے پولنگ اسٹیشن سے عمران خان کا بیانیہ جیتا ہے. یہ شعور ہے, یہ اصل میں انقلاب ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, ابھی آپ اور ہم بیٹھ کے جمع تفریق نہیں کر سکے کہ ان 3 ماہ میں کیا بدلا ہے. ان 3 ماہ میں لوٹے برباد ہو گئے. یہ جو حلقوں میں لوٹوں کی سیاست ختم ہو گئی, ونگنگ ہارسز کی سیاست ختم ہو گئی. شعور جس تیزی سے پھیلا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں آج سے 3 ماہ پہلے میں کہتا تھا 30 سال بعد یہ شعور آئے گا لوگوں میں, وہ شعور 3 ماہ میں آ گیا ہے. اچھا, آپ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, لوگ میں حیران ہوں جس طرح آپ آئے ہیں, اس طرح یقین کریں میں نے شوز کیے ہوئے ہیں, نیوز شوز کیے ہیں, مارننگ شوز کیے ہیں, بڑا کچھ. سیلیبریٹیز کو لوگ اس طرح نہیں ملتے جس طرح آپ کو ملتے ہیں. تو کورٹ میں, سپریم کورٹ میں اس طرح سے لوگوں کا آنا, لوگوں کا امید لگانا سپریم کورٹ کے ساتھ, اس کا مطلب ہے لوگ پارلیمنٹ میں یا ان بڑے بڑے لوگوں سے مایوس ہو گئے اور سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہی احکامات پر عمل درآمد کروائے گی. اسامہ غازی صاحب, اللہ تعالیٰ کا جتنا ایز اے پاکستانی اب شکر ادا کر سکتے ہیں نا, اللہ کا شکر ادا کریں کہ لوگوں کو کم از کم ابھی کچھ عمارتوں پہ اعتماد ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, اگر ان عدالتوں سے بھی لوگوں کا اعتماد بالکل ختم ہو گیا تو پھر لوگوں کے پاس کیا آپشن ہے؟ سری لنکا والا آپشن ہے. کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ملک افورڈ کر سکتا ہے؟ کیا پاکستان افورڈ کر سکتا ہے؟ یار مجھے ایک بات بتائیں, ایک میں نے آپ کو کہا نا کہ اتنی چیزیں اگر آپ جمع تفریق کریں گے پچھلے 3 ماہ میں جب سے ان کو مسلط کیا گیا ہے, ذرا بیٹھ کے اکیلے بیٹھ کے جمع تفریق کریں, کتنے ادارے, کتنی عدالتیں, کتنے ججز, کتنی شخصیات کنٹروورشل ہوئی ہیں, کتنیوں کی عزت ختم ہوئی ہے, کتنے کمزور ہوئے ہیں. کیا یہ پاکستان کے حق میں بہتر ہے؟ نہیں ہے بہتر, نقصان ہو رہا ہے پاکستان کا. اسامہ غازی صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں یہ امپورٹڈ حکومت اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے, اس وقت فیصلہ کرنا ہوگا, اس حکومت کو بچانا ہے, ان 2 خاندانوں کو بچانا ہے یا 22 کروڑ عوام کو بچانا ہے, اس ملک کو بچانا ہے. دیکھیں لوگوں میں فرسٹریشن بڑھ رہی ہے. اسامہ غازی صاحب, جب 17 جولائی کو ڈبے کھلے نا, رزلٹ آنے شروع ہوئے 20 حلقوں کے, آپ نے دیکھا رات 8 بجے کے بعد اداروں کے خلاف کیمپین 70% کم ہو گئی تھی. لوگوں کو یہ یقین آیا, مایوسی کے اندھیرے میں ایک امید کی کرن نظر آئی کہ ہمارے ووٹ سے تبدیلی آ گئی ہے. آج کیا ہوا, وہ شدت جو 100 پہ تھی وہ 120 پہ چلی گئی ہے. لوگوں نے کہا یار ہم نے ووٹ کس کو دیا اور مسلط کس کو کر دیا گیا. اس لیے اگر آپ مینڈیٹ چوری کریں گے 1971 والی غلطی نہ کریں. اچھا, یہ سپریم کورٹ پر دباؤ نہیں آ رہا کہ جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں وہ بار بار سپریم کورٹ آ رہے ہیں, اوپن اینڈ شٹ چیزیں ہیں, عجیب و غریب کھیل کھیلا جا رہا ہے, اور ڈپٹی اسپیکر کہہ رہا ہے کہ آئی ہیو جسٹ ریسیوڈ اے لیٹر, میں نے ابھی ایک لیٹر مجھے موصول ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہ لیٹر 10 لوگوں کو گیا اور 10 کے 10 گننے میں جو ہیں وہ اپنے قائد کی بات, چودھری شجاعت کی بات نہیں مان رہے, اور سارا لیٹر ڈپٹی اسپیکر کے پاس چلا گیا. آپ کو لگتا ہے یہ ہیئرنگ کتنا عرصہ چلے گی؟ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, کتنی دیر لگے گی اس میں فیصلے میں؟ 3 سے 5 سماعتوں سے زیادہ نہیں چلے گی. یہ ڈیلی بیسس پہ ہیئرنگ ہوگی. اور اسامہ غازی صاحب, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جب سے امپورٹڈ حکومت آئی ہے آپ دیکھیں ان کو مسلط کرنے میں عدالتوں کا کردار, الیکشن حمزہ کا کرانے میں عدالتوں کا کردار, اس کا الیکشن کے بعد حلف کروانے میں عدالتوں کا کردار, اس کے بعد بچانے میں عدالتوں کا کردار. یار عدالتوں کو کتنا ذلیل کر رہے ہیں آپ نے. دیکھیں یہ جو عمارتیں ہیں نا یہ یہیں رہنی ہیں, ان میں بیٹھے ہوئے شخصیات آج ہیں کل نہیں ہوں گی. خدا را ان عدالتوں پر لوگوں کا اعتماد کچھ نہ کچھ رہنے دیں, ورنہ کیوس ہوگا, انتشار ہوگا, خانہ جنگی ہوگی. اتنا نقصان ہو رہا ہے ملک کا اور آنے والی نسلوں کا, خدا رہا ہے اس کا تھوڑا سا خیال کریں. یہ لوگ جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ امید لے کر آئے ہیں کہ سپریم کورٹ سے ان کو انصاف ملے گا. جس طرح صدیق جان کہہ رہے ہیں کہ زیادہ عرصہ یہ سماعت نہیں چلنے والی, اور ہمیں بھی یہ لگتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے. جو بھی ہوگا اس بارے میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. اللہ حافظ.